কমিশনে মাথা ব্যথা বারাকপুর রয়ে গেল, কারণ বারাকপুরে 4 নম্বর ওয়ার্ডে ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে। 8 থেকে 10টি বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। আমরা সেখানকার ছবি দেখতে পাচ্ছি। 4 নম্বর ওয়ার্ড বাইকে করে আসে দুষ্কৃতীরা এবং 8 থেকে 10টি বোমা ছোড়া হয়, যার চিহ্ন এখনো পর্যন্ত সেখানে স্পষ্ট রয়েছে। জালকাঠি ছড়িয়ে রয়েছে এবং বিজেপির ক্যাম্প অফিসও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি সেখান থেকে সুকান্ত। সেখানকার মানুষ কি বলছেন, তারা কতটা আতঙ্কে রয়েছেন এই বোমাবাজির ঘটনায়? দেখো, এলাকা এখন যথেষ্ট উত্তপ্ত রয়েছে। তোমাকে প্রথম যেখানে বম্বিং হয়েছে একবার দেখানোর চেষ্টা করব। ঠিক যে তৃণমূলের পার্টি অফিস রয়েছে, অর্থাৎ টিটাগড় তৃণমূল কার্যালয় 15 নম্বর ওয়ার্ড, তার ঠিক সামনে যেটা দেখা যাচ্ছে, এখানে 3 থেকে 4টে বোমা এখানে বিস্ফোরণ হয় এবং তার সুতলি এখনো পর্যন্ত কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থাতে রয়েছে। এটা প্রথম বোমা চার্জ করা হয়। দ্বিতীয় বোমা চার্জ করা হয় একটুখানি আগে কি বাদিকে। এই মুহূর্তে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং যারা পুলিশ আধিকারিক রয়েছেন তারা এখানে ঘটনাস্থলে আছে এবং যাতে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে সেইটা ব্যাপারটা তারা জানার চেষ্টা করছেন বা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তুমি দেখতে পাচ্ছ বিজেপির যে একটা ক্যাম্প অফিস ছিল, এটাও কার্যত তছনছ করে দেওয়া হয়েছে, পুরোপুরি ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। এলাকার যারা বাসিন্দা তারা যথেষ্ট এই মুহূর্তে কিন্তু একেবারে তার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। সামনে তোমাকে দেখানোর চেষ্টা করব, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বোমা স্পট। এখানেই জাল কাঠি পড়েছিল, অর্থাৎ স্প্লিন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 24 ঘন্টা আগে টিটাগড় ক্লাবে যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল তার সাথে বোমার কিন্তু অনেকটাই মিল রয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে সুতলি এখানে পড়ে রয়েছে এবং এখানে 3 থেকে 4টে বোমা এখানে চার্জ করা হয় এবং এখানে রয়েছে জাল কাঠি চারিদিকে কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থাতে রয়েছে, অর্থাৎ স্প্লিন্টার ব্যবহার করা হয়েছিল। তৃতীয় যে বোমা, সেই বোমা কিন্তু ফেটেছে আরেকটু আগে এবং এখানে 3 থেকে 4 জন তারা কিন্তু বেশ আহত হয়েছেন ঘটনাস্থলে এবং তারা এখানকার বাসিন্দা। এবং যেটা বলা হচ্ছে যে প্রথম তুমি দেখতে পাচ্ছ ব্লাড স্টেন, অর্থাৎ রক্তের দাগ পড়ে আছে। 4 থেকে 5 জন আহত হয়েছে এমনটা কিন্তু জানা যাচ্ছে। এবং তারপরে যে বম যেখানে বম এখানে আর কি ফাটানো হয়েছে সেটা কিন্তু আরেকটুখানি আগে হয়েছে এবং গোটা মিলিয়ে যেটা বলা হচ্ছে 40 থেকে 50 জনের একটি টিম তারা কিন্তু এই হামলা চালায়। এবং যেটা দেখা যাচ্ছে যে আজকে প্রথম গন্ডগোলের সূত্রপাত কিন্তু যেটা হয়েছিল যে এখানে উড়িয়া স্কুল যেটা রয়েছে, সেই উড়িয়া স্কুলে প্রথম এখানে বিজেপির ক্যাম্প অফিস ভাঙা হয় এবং তারপরে আচমকাই এই অ্যাটাক এখানে হয়। এখনো পর্যন্ত এই জায়গাটা থেকে জানতে চাইবো, বারাকপুরে প্রচুর পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, কিন্তু সেই কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে যেখানে, সেখানে 40 থেকে 50-এর দুষ্কৃতী দল এলো, বাইকে করে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ করলো। সেই ঘটনা কিভাবে ঘটলো? টিএমসি দুষ্কৃতীর দল, যেটা বিজেপির তরফে দাবি করা হচ্ছে, তারা প্রথম অ্যাটাক করে এবং তারপরে তার ঠিক 1 ঘন্টা পরে এখানে এই ঘটনাটি ঘটে। তুমি দেখতে পাচ্ছ আগে সেন্ট্রাল ফোর্স এখানে কিন্তু ইতিমধ্যে তারা এসে উপস্থিত হয়েছেন। 4 থেকে 5 জন আহত হয়েছেন এখানকার বাসিন্দারা। আমরা কথা বলার চেষ্টা করবো। এখানে বম্বিং হয়েছে, আপনার তো বাড়ি পাশে। আমার তো পুরো লেগেছে, দেখছো এখানে আমরা সবরা বসেছিলাম, ওই আসতেছে পুরো দেখো। কারা করলো? কে করলো আমরা জানি, মুসলিম করেছে ইয়া বাঙালি করেছে। যারা অ্যাটাক করে তারা কি মুখে মাস্ক পরা ছিল? যারা অ্যাটাক করে তারা কি মাস্ক পরেছিল? না, আমরা সবাই। সুকান্ত তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। কি বলবেন, বারাকপুরে একের পর এক বোমাবাজি, 8 থেকে 10টি বোমা, যেখানে এত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, কি বলবেন? 214 নম্বর বুথে সাহাবু আর গ্যাসু এই দুজন ক্রিমিনাল গ্যাং ওখানে বোমাবাজি করেছে। 2টো লোক ঘায়েল আছে, খুব সিরিয়াস অবস্থাতে একটা বাচ্চা চোট লেগেছে। সকাল থেকে যখন থেকে ভোট শুরু হয়েছে সাহাবু আর গ্যাসু ব্যাপারে আইসি কে বলা হচ্ছে, কিন্তু আইসি যেহেতু একদম দলদাস আছে, একদম তালিবানি আছে, সে কোনো গুরুত্ব দিল না। ইলেকশন কমিশনকে এরা ভুলভাল মেসেজ দিচ্ছে। প্রবলেম কি হচ্ছে, ইলেকশন কমিশন কোনো যদি কারো ইনকোয়ারি করছে তখন এরা এখান থেকে গুড বয় বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে। আপনার কাছে কি খবর রয়েছে? সাহাবু আর গ্যাসু দুজনই তৃণমূল ক্রিমিনাল আছে। সাহাবু আর গ্যাসু এই দুজনই এই বোমাবাজিটা করেছে। মুন্না আর একটা বাচ্চা ছেলে উন্ডেড আছে, খুব সিরিয়াস আছে বাচ্চা ছেলেটা, ওটাকে নিয়ে আসা হয়েছে হসপিটালে। কিন্তু অর্জুন বাবু, সেখানে এত পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী, কারণ বারাকপুর নিয়ে বিশেষ চিন্তা ছিল নির্বাচন কমিশন, আগে থেকে নিরাপত্তা এত নেওয়া হচ্ছে, সেখান থেকে 40 থেকে 50 জনের দল এলো, বোমাবাজিও করে গেল। সেখানকার মানুষ কতটা নিরাপত্তা হলে তারা কিভাবে ভোট দিতে যাবেন? মানুষ তো নিরাপত্তাহীনতা নিশ্চয়ই ভুগবে, কিন্তু মুশকিল কি আছে, বোম চালালে কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালালো এই নিয়ে প্রশ্ন, আর গুলি চালালো না সেই নিয়ে প্রশ্ন। প্রশ্ন তো দুদিকে থাকতে হবে, দুরকমই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠে। প্রশ্ন এটা উঠছে কি এটা লোকাল পুলিশকে সকাল থেকে জানানো পরেও এদেরকে প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট লোকাল পুলিশ করবে, সেটা না করে এদেরকে সুযোগ দিল, এই সুযোগে ওরা এই বোমবাজিটা করেছে।
আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আমরা কথা বললাম বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং এর সঙ্গে এবং তিনি কার্যত তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এবং পুলিশকে আগে থেকেই জানানো হয়েছিল এবং পুলিশ কোনো রকম পদক্ষেপ নেয়নি আগে থেকে, যে কারণে এই বোমাবাজি হয়েছে। 8 থেকে 10টি বোমা ছোড়ার অভিযোগ। 4 নম্বর ওয়ার্ডে ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে। মুখে মাস্ক থাকায় দুষ্কৃতীদের চেনা যায়নি। বিজেপির ক্যাম্প অফিসও ভাঙচুর করা হয়েছে, সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পার্থ ভৌমিক, নৈহাটির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। কি বলবেন, একের পর এক বোমাবাজি বারাকপুরে, 8 থেকে 10টি বোমা ছোড়া হয়, আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অর্জুন সিং থাকবে আর বোম পড়বেন এটা হয়? অর্জুন সিং আর বোম হচ্ছে সমার্থক। গেল এখানে বোমা তৈরির কারখানা আছে ওর, গেল। কিন্তু মানুষ এইসবে ভয় পাবে না। মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ভোট দেবে এবং ভোটে তার উপযুক্ত জবাব অর্জুন সিং পেয়ে যাবে। কিন্তু অভিযোগ তো আপনাদের বিরুদ্ধে। আরে অর্জুন সিং অভিযোগ, যে কেউ, আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারি, তার মানে অভিযোগ করলেই কি সেটা সঠিক? ব্যারাকপুরের মানুষ জানে বোমার কারখানা তৈরি কার আছে। বোমার কারখানা একমাত্র অর্জুন সিং এর আছে, আর কারোর নেই। অনেক ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে দুর্গাপুরে বক্তব্য রাখছেন অমিত শাহ, আমরা সেদিকে নজর রাখবো। कराने वाली सरकार चाहते हैं या बंगाल का सर्वांगीण विकास कर कर, बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित कर कर सोनार बांग्ला का निर्माण करने वाली सरकार चाहते हैं। मित्रों, जन जन से बंगाल में जब ये सवाल पूछते हैं, सबका जवाब सुनिश्चित है। सबका जवाब सुनिश्चित है कि सब लोग सोनार बांग्ला का निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। मित्रों, मैं आज उत्तर बंग के अंदर आया हूं। मैं यहां पर आया हूं तब मैं बताना चाहता हूं कि ढेर सारे बुनकरों को दीदी ने अनेक प्रकार के वादे किए, मगर कभी बुनकरों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। आज भी बंगाल के बुनकरों को 170 से 150 से 170 रुपया मजदूरी मिल रही है और कई बुनकर इसके कारण बंगाल से पलायन करे। मोदी जी ने खादी को बढ़ावा देकर बुनकरों के कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने यही बंगाल के अंदर 2000 कारीगरों को चरखा, करघे, परिधान मशीन वितरित कर कर उनकी इनकम को बढ़ावा करने का काम किया है। मित्रों, आज मैं आया हूं तब आपको ये बताना चाहता हूं, दीदी के पास बंगाल के विकास का कोई विजन नहीं है। आप उनका भाषण सुन लीजिए। भाषण में 10 मिनट तक प्रधानमंत्री जी या मुझे गाली बोलती है और कोई एजेंडा नहीं है और कहेगी बहारी बहारी बहारी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, देश के प्रधानमंत्री बंगाल की जनता से बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जरा जोर से बोले, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपसे बातचीत कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बहारी कहां से हो गया? मैं तो इस देश में जन्मा हूं ममता दीदी, यहीं पला, यहीं बड़ा और मर जाऊंगा तो मेरी चिता भी यहीं पर लगकर इस देश की पवित्र भूमि में ही मिला। मैं बाहरी नहीं हूं दीदी, मगर आपकी जो वोट बैंक है ना, घुसपैठियों की वोट बैंक, वो घुसपैठियों की वोट बैंक बाहरी है, जिसके आधार पर अब बंगाल पर शासन करना चाहते। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या तृणमूल कांग्रेस रोक सकती है? क्या कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? ये घुसपैठ तो ये तीनों पार्टियों के लिए अपना वोट बैंक है, वोट बैंक। और मित्रों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि आप 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो सरकार व्यक्ति तो क्या, इंसान तो क्या, बॉर्डर की इस ओर से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की व्यवस्था। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बंगाल के अंदर घुसपैठ रोककर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
मुझे आप बताइए, जो हमारे राजवंशी समाज के, मतवा समाज के, नामशूद्र समाज के भाई बहन यहां पर शरणार्थी बनकर आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ममता दीदी कहती है सीए से हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। मैं बताने आया हूं, ममता दीदी आपका टाइम समाप्त हो गया। 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मित्रों, मैं आप सभी को वादा कर कर जाता हूं, हमारे भाइयों को सम्मान के साथ भारत की नागरिकता देकर हम गले भी लगाएंगे, नागरिक भी बनाएंगे और उनको सम्मान देंगे। इतने सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा, ममता दीदी का शासन रहा, परंतु हमारे उत्तर बंग को ढेर सारा अन्याय हुआ। उत्तर बंग के विकास के लिए ना कम्युनिस्टों ने कुछ किया, ना ममता दीदी ने कुछ किया। हमेशा उत्तर बंगाल के लिए सौतेला व्यवहार किया। केंद्र सरकार ने भेजी है, इसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। बुलबुल और अम्फान के पैसे भी ये खा गए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, गरीब जनता के लिए जो पैसा मोदी जी ने भेजा है, वो गरीब तक पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? भाई जोर से बोलिए, पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना चाहिए? ये दीदी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे सारे ये पैसा बीच में से खा गए और वो समझते हैं कि इनको कुछ नहीं होता। माताओं, भाइयों, बहनों, भाइयों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये सारा जिन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा खाया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अभी दीदी को बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल का चुनाव शांति से क्यों हो रहा है, इसलिए दीदी सीएपीएफ को गालियां बोल रही। यही दीदी 2011 में कहती थी सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, मगर आज उनको बंगाल की चुनाव में हिंसा, बंगाल के पंचायत के चुनाव हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, लोकसभा के चुनाव हुए, रेगिंग कर कर कई सारे बूथ लूट लिए और भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मित्रों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये सोचते हैं अब कोई जांच करने वाला नहीं है। 2 मई को आप भाजपा की सरकार बना दो। भारतीय जनता पार्टी यहां पर हमारे देवेंद्रनाथ अनूप रॉय का जो हत्या किया है, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या किया है, उनको चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता। हम नहीं चाहते कि बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा हो। हमारा शासन आएगा तब तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों को कोई हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर में सरकारें बनती है, जाती है, जीतती है, हारती है, मगर कभी व्यक्ति की जान नहीं जाती। सिर्फ बंगाल के अंदर पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने ये जो गड़बड़ किया है, मुझे लगता है कि इसको हम सीधा कर कर एक ऐसा उनको सबक सिखाएंगे जिससे टॉप टेक टीएमटी लगाओ, टेंशन को भगाओ और दिल से घर बनाओ। टॉप टेक ही टॉप टीएमटी बार, दिल की नजर से तुम देखो।